guys! Welcome back sa aking YouTube channel. So, for today's vlog ay mga data sa San Carlos City sa may People's Park. I think everything is ready guys. So, ito yung outfit ko guys. So, samahan niyo kami. Let's go! So, mga to na ta guys. Let's go! I'm here when you need my voice. 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 Sweet, 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 sweet. I'm here when you need my voice. I'm here when you need my voice. When you need my voice. Sweet, 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 sweet. So, karon guys, maglibot-libot sa ta diri sa People Park. So, ito yung kasama ko si Madam Christy. This area guys, maoning entrance pasud sa pool area. Then, namin diri sa harapan guys, kay mag libot-libot mi diri. So, atong videohan si Madam kay marampa daw siya. So, mao ni ang People Park guys na super ka peaceful diri nga lugar guys. Grabe, kung gusto mong magpa-relax, kung may problema ka. Sus guys, sobrang ganda ng area. Namay lumabay. Hello. Welcome to my vlog. Namay chicks namabay ato. Bakit silang small house mansion. Dari to? Sudah. Di dai kuan lugar design ra man nila. Ka-cute guys. Cute sa balay guys. Ka-cute sa mga house. Yang gili-gili si pilugda ay tao sa sud. Hoy. Pagka wag gilingaw ning bayhana guys. Ngita siya bulawan. I'm here when you need my voice. I'm here when you need my voice. I'm here when you need my voice. So karon akong bisitahon akong mga small mansion. So mao ni akong mga mansion diri guys sa People's Park. Nawa guys, mas matangkad pa ako sa aking mga mansion. Charot lang. I'm here when you need Mao ni ilang pool guys. Medyo marami silang when you pool. need my voice.
Diri sa harapan dapit guys, may dalawang pool pang bata o pang dago. At sa gawas naman guys, naasay when you need pool na tinatawag nilang infinity pool. So, ngayon, busy pa sa pag-prepare ng food, pag-arrange ng mga gamit. So, now guys, ito po yung mga kasama. Siyempre naman guys, di gani mawala ang pag-picture-picture. So, time na sa mga picture-picture. So, ako nag-video-video lang ko diri guys kasi pamili naman yung picture taking nila. So, hindi naman tayo pamilya. So, tabi-tabi muna tayo ha. Ang time natin ngayon guys, already 5 p.m. So, ginabi na tayo guys. But, nakita nyo guys, sino kaya tong babae na to nagsasayaw? Ayan. Na 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 na. Ten, ten, ten. I'm here when you need my I'm here when you need my I'm here when you need my I'm here when you